Ayag, kabalaka ana, sir. Saan naman na? Makabayad ko ana. Mo dai ning balay ni Tilma Piris. Ayo. 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 Oy, Oy, ma'am. sir, dali sir. Ay kasi Tilma Piris di ay. O dali sir, pungko sir. Pasensya lagi ka sa among balay sir, pungko sir. Oh, sige ma'am. Salamat kay ma'am. Pungko sir. Ikaw dai tong mo parilis, ma'am. O ako to sir, mo parilis. Tilma Piris. Dara Tilma Piris. Nya ma'am yang mo ni mong balay, ma'am. Oh, mao taon na akong balay sir. Langanin makayo ni ma'am. Nakay trabaho, ma'am. Wala sir, wala ko'y trabaho. Wala kay trabaho nya unsa maning. Oh, no. May pangita dai nimo. Pangitaan na ba kung nagpaagi sir, makabayad ako na akong utangon sir. Na, kakuha po sa imong i-release ma'am 100,000 nya. Mo ni imong balay. Sus wala man na sa balay good sir, ang importante makabayad ta. Bisan pa nya wa kay trabaho nya unsaon na lang man eh. Makabayad lang lagi ko sir. Ay Murag, kabalaka na, kamabayra na. murag alanganin gini ma'am, murag Dili gina mapangitag paagi sir nga makabayad. Ayaw rag i-delete sir. Ipaprovahira na dito sir kay ikaw ra bitaw nag-CI diri sir. nabisan pa ma'am. Pangitaan na ta nagpaagi sir. Unsa man po nako na ma'am, ako'y magbayad mo na ni nga. Unsa may wala kay trabaho nya 100,000 pigi na imong i-release. Dili gani sir. Nya na unsa. Itabang ba ko kuan sir kay init man kay sir? Init nga murag bago ra man ka naligo. Unsa man ka ma'am? Init pa kay sir. Init kay nya murag bago ka naligo, na initan ka. Init kay sir. Ayaw kabalaka na sir, makabayad ko na sir. Ayaw kabalaka. Unsa pagbayad nimo ani wa man kay trabaho? Anong trabaho good? Sus, dali ra kay na sir. Sus, Ako pa makabayad di ko na sir. Sa may bayad taon nimo. Sus, ay kabalaka sir. Imo man lagi panghubo ma'am. Init ikaw kuno sir initan. Initan pa ka? Oo bahala. Ga ulan-ulan pero init sir no. Ay, Basta naku. mag-ulan-ulan. Init ng taon nga gaulan may tubog na kanino ron. Makabayad ko na sir. Ay murag madilit gini ma'am. Ayaw sir. Makabayad ko ana. Grabe. Makabayad lagi ko ana. Makabayad ko ay kabalaka. Makabayad ko ana. Murag dili gid maalanganin magkuhanin no ma'am. Dili lagi sir. Makabayad ko ana sir. Ayaw kabalaka ana sir. Sa naman na. Makabayad ko ana. Ay murag sabot-sabotan na nato ma'am pero Sabuto na nato sir ha. sus. Unsa man taong ka ma'am oy? Ayaw ako sige pangwanda sir. Basta kay makabayad ako ana sir. Ay unsa naman na ma'am? Mabayad na gani ko ay. Sige ma'am kay Ogwan. Ako na lang manukot ma'am. Kanina lang. Oo, basta Ayaw kay ra ka dito. makabayad ko ha. O sige ma'am kay Approve ng 100,000? Magba-aprobahan na din ako ma'am. Approve ng 100,000? Oh, Oh, sige. Salamat, sir. Murag okay ra ma'am. Sige ma'am, ako rin manukot din nimo Oh, ha. salamat kay sir. Okay. Anak, Okay na ma'am, 100,000. Kasabot ka ha. Okay, murag mayo po kayo Oo, ma'am. mga ganin. O, sige ma'am, Sige na, salamat ka sir. ma'am. Salamat, sir ha. O, sige.